हेलो गाइस समस्त गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय माँ समली केते वर्षा होचे देखन पूरा बाल्टीन बाल्टीन भलिया रुकी गला वर्षा एते तोड़े वर्षा हैला जे वर्षा छाड़ले जन खरा होची यार गरम केतनी केते पूरा देखन केते वर्षा हला हेतला केते पूरा हे जेतला कपड़ा लता भी हमर भिजी गला आ एटा होचे आघर दिनर वीडियो बेले आम जाइल बर्थडे घर रिचार सांग भी आ प्रिंसीर बर्थडे थिला एटा जाइल आ छुट्टी भी थिला छुआ मान आ देखन वर्षार भिजी जाइए सब कपड़ा आम आला बेल के टिके टिके न वर्षा होतला आ भिजी भी गला एटा एंता हो खरा केतनी केते हे दउछि कपड़ा सुकै थवा बेला फेर वर्षा हे दउछि जा भिजी जाउछि सब जगह एंता चली सब आ फेर एटा रंधा बढ़ा आर दिनर वीडियो एटा फास्ट कंकड़ो ए कंकड़ोर दाम केतनी केते हे देखाली 300 टका केजी आ नुआ भल लागसी बोली खाबार कथा टिके आटा है ना भात आ दाल बसई गंजा आज प्रेसर के लटका करमी बोली आटा कंकड़ भाजी से आना जे रांधनी न भी खाई खुआ साइलु एटा खाई खुआ साइलु आ मु वीडियो देखी दिनी रिजा एटा फिर तलके देखी जाइला तार मामा संगे देखुली टीवी रे मैं लैपटॉप रे देखी देथिली टिके मैं हालिया हे बोली काम करी करी आ रात न उठी दिनी बेले सुई पड़नी टिके आ एटा बिहाघरटा वीडियो एटा एंगेजमेंट एटा आ बिहाघरटा नि आसबार तली एटा भोजी रोटा खाली आसी रिचा एटा आलू छाँचु छे आलू चिप्स बने देवे आलू चिप्स कर देवे भजा रे हाँ रिचा आटी रिचा भी दिलाना है तार हाथ भी छाँची ही जाइए पहले 15 मिनट है ना तो 4टा आलू छाँची रांधी सारते हाँ हेतकी खाब कोबी गोटे अच्छे मिसे कोबी फुलकोबी कोबीटे भी अच्छे छानी देवी मिसे नहीं कर थो मैं कर में थो नहीं करना ये रकत बाहरला नहीं कर केते गरम लगुच केते वर्षा हेले भल लगे क्या खरा वर्षा सब हो थे कपड़ा सुखे देली केते झाल देला फिर चाटी चाबी दौछ चाटी गहला जे केते डे हो घर आ चिप्स करमे फिर छुआ बंधु के भल लगसी एटा देखो चिप्स पाउडर भी आसी भुजी मान को भी करसन है
ଏଇଟା ଆମ ରୀତା ଶାଶୁଘରୁ ଅନା ହେଇଥିଲା, ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି, ହେଡ଼ା ମିଲ୍ସି। ଆଉ ଚିପ୍ସ ପାଉଡ଼ର ଏଇଟା ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇସି ସେଟା, ସେଥିରେ ଆର୍ କିଛି ନି ପଡ଼େ, ପୁରା ଖାଲି ପାଉଡ଼ର ଦେବ। ଏଥିରେ ଟିକେ ନୁନ୍ ପକାବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆଉ ହଳଦୀ, ନହେଲେ ଫକା ଦିଶୁଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଆଲୁ କରିଟା ରିଚା ଏଇଟା ଛାଞ୍ଚି ଦେ ଟିକେ ବୋଇଲେ ଛାଞ୍ଚି ଦେଲା, ମୁଇଁ କପଡ଼ା ଶୁଖେଇ ଗଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଛାନିଦେମି। ଆଉ ପଢ଼ି ଇଟା କରିଦେଇଥିଲେ, ଛୁଟି ଥିଲା ଏନୁ 1 बजे गरम गरम खाइमु बोली इटा छानुछे। ଆଉ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇ ନି ପାରବା। ଆଉ କାଣା ଦେଖାମି ହେଲେ, ସେ ଘରେ ଖାଲି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ଆଉ କାଣା ସବେ ବୋର୍ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ବି ନି ଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ଫିକ୍ସ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ହେଇଯାସି କିନି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ ଖୁଲ୍ଲେ ସକାଳୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବଟ, ଫେର୍ ଗାଧ ବାଧ, ଫେର୍ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା, ଫେର୍ ଖାଅ, ଫେର୍ ଛୁଆଙ୍କୁ ଆନ ଖାଅ, ଫେର୍ ଶୁଅ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ି ନେବ। ଏଇଟା ଏନ୍ତା ନ ଧନ୍ଦା ଥିସି ସବୁଦିନ ସେ କାମ୍ ନ। ବେଲେ ଏଇଟା କାଣା ଦେଖାମି ସବୁଦିନ, ବେଲେ ଏଇଟା ନେଇ ଦେଖୁଥି। ଆଉ ଫେର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ କି ନି, ମଝାରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆର୍ କାଣା ଦେଖିବେ କିଏ, ପୁରା ପଛା ଭୁଲିଯିବେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲା ବୋଲିକରି। ହେଥିର୍ଲାଗି ଦେଇ ଦେଉଛେଁ ଗୋଟେ। ଆଉ ଆମର ଘରର ଲୋକମାନେ ତ ଦେଖ୍ବାନି କି, ଘରର ଲୋକ ଦେଖିଲେ ତ ଏଇଟା ହେତେ ନ ମୋର ବଢ଼ତା ନ ଟିକେ ଆମର ଘରର ଲୋକ ଏନ୍ତା ସବୁ, ଏଇଟା କାଣା ଯେ ଦେଖ୍ମୁ ବୋଲଛନ୍। ସମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗ୍ବା, ଏମାନଙ୍କୁ କାହାକେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗେ, ଏନ୍ତା କଥା ସବୁ। ଆଉ ଏ ଘରର ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ବନାଲେ କେତେ ଆଗ୍ରହରେ ଦେଖ୍ତି ମୁଇଁ, କାଁ କାଁ କରୁଛନ୍ ବୋଲିକରି। ନାନୀ ମାନେ ଦେଖ୍ସନ୍ ଜଣେ 2 ଜଣ, ଆଉ ସବେ ନି ଦେଖନ୍। ଆଉ ଦେଖନ୍ ଚିପ୍ସ ଏନ୍ତା କରି ସବୁ ଛାନିଦେଲି। ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଟା ଗାଧୁଛନ୍ 2 ଜଣ ଗୁଟ୍ ଗୁଟ୍ କରି, ଗାଧି ସାରିଲେ ଖାଇଦେମୁ। ଚିପ୍ସଟା ଗରମ ଗରମ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଏ କାଁ ଗରମ, ଏଟା ତ ଇଟା ହେଇଯାସି, ଖାଉନ୍ ଖାଉନ୍ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଏଇଟା ବାଢ଼ୁଥିଲି ବି, ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରୁ ଭଜା, କଲରା ଭାଜିଥିଲି। ଆଉ ଏଇଟା ଚିପ୍ସ, ଡାଲ୍, ଆମେ ଲେଥା ଥିଲା ଖାଇଲୁ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ରାନ୍ଧିଥିଲି, ଲେଥା ରଖିଥିଲି ଟିକେ। ଲେଥା 2-3 ଦିନ ନି ଖାଇଲେ କାଁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା କାଁ। ଏଥର আমୁଲ ଖାଲି ଦେଇଥିଲି ଯେ ଟିକେ ଖଟା ନି ଲାଗ୍ଲା, ତେତେଲ୍ ଦେଇକିରି ରାନ୍ଧସି ବେଶୀ। ଦହି ଲେଥା ଟିକେ ଛୁଆମାନେ ପସନ୍ଦ ନି କରନ୍, ହେଲେ ଦହିଟା ନି ରାନ୍ଧେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦୀପନ୍ ଲାଗି ବାଢ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ସେ ଗାଧି ସାରିଲାନ। ଆଉ ରିଚା ଗାଧୁଛେ, ରିଚା ଗାଧି ସାରିଲେ ଫେର୍ ଆମେ ଖାଇଦେମୁ। ଆଉ ଟିକେ ଫେର୍ ଶୁଇମୁ, ଆଉ ଫେର୍ ଟ୍ୟୁସନ୍। ରିଚା ମାନଙ୍କର ଏଗ୍ଜାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବା କି ନାଇଁ, ଛୁଆମାନେ କଲା ବେଲେ ନି ଖାଏବା। 2-4 ଫଡ଼ା ଖାଇଦେବେ, ଆରୁ ସଇଲା। ଭାତେ ମିଶେଇ ଖାଇଲେ ପିତା ନି କରି। ଆଉ ଚିପ୍ସ କଲେ ତ ପିତା ହିଁ ନି করে, ଏଥିଲାଗି ଚିପ୍ସ ନି করে, ଏନ୍ତା ଭାଜି ଦେସି ସାଧା କରି, ଏନ୍ତାରି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଇଟା ବାଜଲାନ 7, ଆଉ ରିଚା ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ପଲେଇ ଆଏଲାନ, ଖାଉଛି। ବେଲାରେ ଏତେ ଘଣ୍ଟା ଖାଇଲା, ମୁଇଁ ଖାଇଲୁ, ସେ ଆଗ ଖାଇକରି ମୁଇଁ ଖାଇକରି କପଡ଼ା ଲତା ପୁରା ଗୁଟେ କୁଇଣ୍ଟାଲ୍ ଚଉତି ସାଇଲି, ହେଲେ ବି ନି ସରୁଥି ତା ନାଇଁ। ଲେଥା ଥିଲା ଯେ ଟିକେ ଖାଇଦେଲା, ହେଲେ ଭାତ ନହେଲେ କାହିଁ ଖାଇତା ଯେ। ଏଇଟା ଖାଉଛି ଆଇଲାରୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ, ଭୋକେ ହେଇଯାଏସି ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଆଇଲା ବେଲେ। ଟିକେ ଦିନେ ବର୍ଷା ନି ହେଲେ କେତେ ଝାଲ୍ ଦେଉଛି, କେତେ ପୁରା। ତାର ଏଗ୍ଜାମ୍ ହେବା କାଲିଠାନୁ, ୟୁନିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବା 20 ମାର୍କିଆ, 2 ଥର ହେସି ସେଟା।
यूनिट टेस्ट जुड़ता नहीं से गुटे एबे से आ गुटे से हापेली सॉइल यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट 5 আমার বুক রে লেখা আছে দেখলে यूनिट 1 আছে हसी दुईटा कि तीनटा है चारटा हसी दुईटा हसी पासरी है माइक्रोफोन है माइक्रोफोन तो है हेले भी खुले नहीं पारल देखु झरका खुला है कैमरा धरी छे केते वर्षे प्रबल वर्षा सब बैक कैमरा कर ओले ही चंडी जेंता गरम के सेंता वर्षा वीडियो अपड़ा हाँ रिचार एग्जाम अच्छे जेटा पढ़ू टे आज अच्छा सत्य है 10:10 है ना केते बेला सरा बजे किए ना जल्दी से कर सकाल तक पढ़ू तो झुमरा लगला ना मैं बोला क्वेश्चन ले काଣା करछु एटा नंबर खाली लिखुछु हां केते ले लिखबु छ इधर ऑप्शन देखिए है तिला तो एटा नंबर बन लगी साइन ये हां ऑप्शन मिलेगा तो हम खत्म एग्जाम खत्म वर्षा हैला प्रबल आ गाना देखुछु दाद देखे के सब আছে छाड़ी भी गला आधा घंटा हो गला कितनी के वर्षा जनता गरम होतला एंता वर्षा आ छाड़ी भी गला ना पेंडे मस्त है जमा तले पीरला काहे ना करछु ये तो ये मुझे तो जानी मोबाइल रे नहीं नहीं मोबाइल नहीं कर और वीडियो भल लागले देखबे लाइक कर देवे ना देखे तो सब देख लेगी टीवी रे अच्छा टीवी देख लो अजी हाँ तुम देख लो दो बजे तले रात 12 बजे तक जाओ कड़ा महाप्रभु जगन्नाथ महा पुरी रे तो लगला सेरी तो सीढ़ी बोली नहीं समस्त को गुड नाइट जय जगन्नाथ।